Escritura. In the middle of Genesis and Revelation, you will find the book of John. 8 y vamos a considerar los versículos 31 al 38. Chapter 8, we're going to consider verses 31 to verse 38. Es lo que dicen las Escrituras. Look what the scripture says. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mí, Palabra. en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. You are truly my disciples. Hemos estado hablando en esta serie sobre la Semilla. La palabra. palabra, que no es otra cosa que una. Semilla. Queremos hoy ver si podemos terminar en esta serie. We were speaking about on this series about Quiero the que seed. usted vaya conmigo, por favor. If you can please follow me. Prometo no ser extenso, sino preciso y conciso. I promise not to extend, but to be precise. La vez pasada estuvimos hablando sobre cuando el Padre le da una palabra a través de un ángel a Abraham. We were speaking about the last time when the Father gave a word to an angel to Abraham. Y cómo esta palabra se extiende hacia sus generaciones. And how this word extends to his generations. Y su generación es otra cosa que su simiente. And his generations are nothing else but his seed. Y su simiente no es otra cosa que su semen. Seed is nothing else but a semen. Y semen no es otra cosa que su semilla. And semen is nothing else but a seed. Y su semilla no es otra cosa que lo que está conectado a la genética de una palabra que el Padre habló. And the seed is connected to a word that is connected to the genetic that the Father has spoken. Y cómo estando en el desierto, And how being in the desert, cuando Agar está embarazada, when Hagar is pregnant, un ángel le habla an angel speaks to her y le entrega una and gives a word. palabra que no es otra cosa que una A word that's nothing else but a semilla. seed. Y le dijo a la mujer: And tells the woman, voy a bendecir tu descendencia, I will bless your descendants. la voy a multiplicar sobre la tierra. I will multiply them over the land. Ahora, hay un requisito para esto. Now, there's a requirement for this. Y esta mañana lo miraba mientras yo estaba escudriñando las escrituras. And this morning I was reminded what I was scrutinizing the scriptures. Y fue que el ángel le dio una instrucción. The angel gave an instruction. Toda palabra Every word o toda or semilla every seed, tiene una instrucción envuelta. it has an instruction involved. Cuando el Padre le entrega la semilla a Abraham, When the Father gives a seed to Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela he says, leave out of your home and your land y de la casa de tu padre. and leave the house of your father. En otras palabras, In other words, te desconecto disconnect de lo que ha sido un atraso from what's been a delay para conectarte a un destino. to connect you to a destiny. ¿Dónde está el problema? Now, where is the problem? Cuando no somos capaces When we're not able de seguir la instrucción de una to palabra, follow the instruction of a word. solo queremos ver lo que va a suceder, We just want to see what's going to happen, pero no queremos ver la palabra. but we don't want to see the word. Esos pastores, siéntamelos aquí que los quiero ver de cerca. Please lead those pastors, bring those pastors up close. Desde Panamá, eso es una bendición. These are the pastors from Panama. That's a Entonces, blessing. es una palabra, See, digo una it's a palabra. word. It's a word. Todo está conectado a una instrucción. Everything's connected to an instruction. La palabra que el ángel le entrega a Agar, la esclava. The word that the angel gives to Hagar, the slave. Vaya conmigo, que esto se pone bueno. And follow me, this gets good. Es una palabra bonita. It's a pretty word. Le dijo: te voy a It bendecir. says, I'm going to bless you. Voy a multiplicar tu descendencia. I will multiply your descendants. Voy a hacer de tu hijo alguien grande. I'll make out of your son somebody great. Reyes saldrán de él. Kings will come forth out of him. Ahora le dio una instrucción. And he gave an instruction. ¿Cuál era la instrucción? He said, get an instruction. Escúchela bien. Now hear this well. ¿Cuál fue? What was the instruction? Honra. It was honor. Honra. He said, honor. Regresa a tu He casa said, go back to your house y vete a donde la que te votó. and go to the person who kicked you out. Ok. La palabra es bonita. You see, the word is pretty. Ahora, dime la condición para que la palabra bonita se cumpla. Now, give me the conditions for that pretty word to fulfill. Te entregué la I palabra, give you the word. que es una That semilla. is a seed. La estoy poniendo en ti, I'm putting it in you. que tú eres el terreno. That you are the soil. Pero este terreno But the soil necesita needs estar conectada to be connected a la honra to the honor del que le entregó la of who semilla. gave the seed. Vas a volver de donde saliste So he says, you're going to come back from where you came out of. y vas a buscar a tu jefa, And you're going to find your boss. a la misma que te botó y te mandó al desierto. That same woman who kicked you out and took you to the desert. Vas a ir donde ella. You're going to go to your boss. Sé que estás molesta. I know you're upset with her. Sé que estás
que la coges y la pegas a una pared. I know you want to hold her against the wall and hurt her Porque te botó de la casa. because she kicked you out of the house. Porque te vio embarazada. Because she saw you pregnant. Pero vas a volver a donde ella. But you know what? You're going to go back Te to vas a her humillar and you're going to humble y le vas a yourself pedir perdón. and you're going to ask forgiveness Y te vas a poner a su disposición. and you're going to be at her willingness, at her disposition. Porque la palabra que te entrego Because the word I give you está conectada a una honra. is connected to an honor. Porque la honra Because the honor tiene que ver con la casa de donde sales. has to do with the house that you come out of. En otras You palabras, see, in other words, Abraham tiene la palabra, Abraham has the word, pero ella es su esposa. but that is the wife. Y si hoy estás embarazada, And if you are pregnant today, es porque la que te votó it's because the woman who kicked you también fue out la que te permitió que te acostaras con Abraham. also allowed you to get in bed with him. O sea, en otras In palabras, other words, si desconecto honra de la if palabra, I disconnect honor from the word, estoy desconectando el abono de la semilla que acabo de recibir. I'm disconnecting the production of the seed that I received. Okay. That's good. That's good. Porque una palabra Because the word siempre estará will always be conectada al corazón del Padre. connected to the heart of the Father. Ahora mire esto. Now, check this out. Jesús está en la tierra. Jesus is on the land. Y en lo que vivía él, And where Jesus lived, había muchos judíos there was a lot of Jews que estaban de alguna manera entrelazados con un sistema religioso. that in one way or another they were tied to a religious system. Vaya conmigo porque esto se pone revelador. Follow me because this will get revealed to you. Los judíos de aquel tiempo The Jews in that time, eran muy precisos they were very precise en vivir conforme a la ley, a lo que habían aprendido. to live according to the law and all that they learned. La ley era su vida The law was their life. y vivir conforme a la ley And to live according to the law les hacía lucir bien delante de la gente. made them look good before people. ¿En qué consistía la ley? But what did the law consist of? Lamentablemente mucha apariencia. Unfortunately, a lot of appearances. Los judíos vestían de alguna manera, Because the Jews, they dressed some type of way. celebraban ciertos días They particulares. celebrated certain festivals. Usted no se extrañe porque hoy vivimos casi con un mundo lleno de judíos Don't find that weird because in today's time we live with those type of Jews. que no son judíos de nacimiento, They're not Jews from birth. son judíos porque andan enredados. They're Jews because it has been revealed to them. Iglesias que viven conforme a la tradición These are churches that live according to traditions. y no conforme al diseño. And they don't live according to the Father's design. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud de los judíos Jesus came to deliver us from the slavery the Jews were living in. y ellos están regresando a la esclavitud. But they're returning back to slavery. Jesús nació judío, Jesus was born a Jew, pero se desconectó but he disconnected de lo que le hacía vivir esclavizado from como ellos. what made him live enslaved like them. Pero hoy tenemos una iglesia But now we have a church que recibió a Cristo, that received Jesus, pero quiere seguir atado but wants to continue being a las tied tradiciones judías. to the Jewish traditions. Entonces necesitamos despertar, So we gotta wake up, porque de ahí salimos nosotros. because from there we came. Cristo vino a libertarnos. Jesus came to set us free. Ellos vestían que se distinguían. They were distinguished by how they dressed. Ellos caminaban que se distinguían. They walked, they were distinguished for how they walked. Celebraban ayunos no por revelación, sino por tradición. They celebrated fasting not because of what they needed to do, but Y because era of tradition. constantemente un sistema. It was a consistent system. Pero muchos de ellos But a lot of them, se dieron cuenta they realized de quién había llegado a la tierra. of who arrived to the land. Y quien llegó a la tierra Who arrived to the land, no fue cualquier hombre. it wasn't just any man. Fue un hijo con esencia. It was a son with essence. Fue un hijo con el corazón correcto. It was a son with the correct heart. Jesús aparece en la tierra Jesus appears to the land. y aparece para dar vida a los que no tenían vida. And it comes to bring life to he who did not have it. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: The Apostle Paul said it this way. nosotros, We los que estábamos muertos who were dead en delitos y pecados, in our sin and trespasses. o sea, caminábamos, We were walking, vivíamos, we were living, pero estábamos muertos. but we were dead. Porque estar vivo Because to be alive no es sinónimo de respirar. is not the synonym of breathing. Esa es una definición técnica humana. That's a technical term or Pero, human term. pero en el reino, But in the kingdom, estar vivo to be alive significa means que a pesar de cómo me pueda sentir humanamente hablando, that even how I could be feeling humanly, yo tengo la certeza I have the assurance de que yo estoy sentado con Cristo that I'm seated alongside Christ en lugares celestiales. in the heavenly places. O sea, lo que como yo me sienta So hoy how I feel today es parte de
de mi lado humano. It's part of my human side. Pero como yo me siento en el espíritu, But how I feel in the spirit es parte de mi esencia, en mi destino. is part of my essence and my destiny. So, yo me puedo levantar So I can get up sabiendo que vea lo que vea. knowing that seeing whatever I can see, Yo soy la esencia de una I am the essence of a word. semilla, que no es otra cosa que una palabra. That is a word. Y una palabra que no es And otra cosa que una Word semilla. is a seed. ¿Por qué estoy aquí hoy? So then why am I here today? Por una palabra Because of a word que se liberó de tu boca. that was delivered from your O sea, mouth. Una palabra You see, a word me tiene aquí hoy parado frente a usted. has me standing before you. Y una palabra And a word te tiene a ti sentado hoy has you seated today escuchando esta palabra. hearing this word. Estamos conectados en destino. We're connected to destiny. Si alguien pudiera entender esto, If somebody could understand supiera this, que la palabra que me paró they aquí will know that the word that's making me stand today es la palabra que hoy está liberando tu destino. is the word that's delivering your O sea, yo destiny. necesito reconocer esto, I need to recognize this porque el Padre está arrancando, because the Father is uprooting, tal y como la palabra del jueves, as the word that Thursday was given, arrancando personas uprooting people de terrenos a los que no pertenecen, from soil that they didn't belong para in, hacerle entender to make them understand que el Padre no te formó the Father did not form you para vivir en la esclavitud que vives hoy. to live in your servanthood or your El Padre slavery. hablaba a mi corazón esta And the mañana Father spoke to my heart y el this Padre morning. me decía: And the Father would tell vas a me, liberar unos cuantos esta you're mañana, going to deliver some people today, no porque estén endemoniados, not because they're demon possessed, sino porque han sido poseídos, but they were possessed no por demonios, not by demons, sino por sistemas but by a religious system que no les han permitido crecer that didn't allow them to grow y alcanzar su destino en el Padre. and achieve their destiny in the Father. Yo cancelo todo sistema religioso So I cancel every religious system que haya querido minar la mente that has been wanting to dominate the de minds hijos que tienen esencia y tienen destino. of the sons that have essence and destiny. Usted no nació para ser parte de un sistema. You were not born to be part of a system. Usted nació para ser parte del diseño del Padre en la tierra. You were born to be part of the design of the Father on earth. Hemos sido autorizados para esto. We've been authorized for this. Alguien tomó la palabra del Did jueves, somebody take the word on Thursday? que fue extremadamente certero. I was so convicted. Yo escuchaba al For profeta y sure. decía: And I heard the prophet and I said, parece como si hubiéramos hablado de algo. it seems like we were speaking about something. Y de lo único que hemos hablado es de comida. And the only thing we spoke about that day was about food. Está fuerte eso, ¿verdad? That's heavy, that's heavy. De lo que te dura es que no estamos en la conversación. The good thing is that you were in that conversation. Pero oiga esto. But listen to this. Jesús está con el escenario de quiénes? Jesus is with who? De los judíos. He's with some of the Jews. De la gente que son parte a veces de los que nos rodean. The people that look like the ones who we surround with today. Que no quieren soltar. That they don't want to let go Los camaleones, los que están atados con cadenas. of those who are bounded by chains. The Galileans who are bounded by chains. Pero Jesús le dijo a quiénes. But Jesus said who? ¿A quiénes judíos? Who were Jews? A los que habían. The ones who have been. O sea, quiere tomar esto. You see, you want to take this. O sea, que hay una oportunidad You see, there is an opportunity para creer hoy. to believe today. Hoy hay una nueva oportunidad Today, there's a new opportunity para que usted crea por algo so nuevo. you can believe for something new. Yo necesito, Padre, yo cancelo ahora mismo I gotta say, Father, I cancel toda right now mente que está dudando en esta hora. every single mind that's been doubting Yo today. creo que esta mañana I believe in this morning. las mentes son libres The minds are free para recibir la semilla, to receive the seed, la simiente de esta the palabra. seed of this word. Yo hablo que mentes son libres I speak minds are y free todo pensamiento contrario and every contrary es thought derrumbado por el poder de la is palabra. broken by the power of the word. Los judíos que habían qué? He was with the Jews who what? O sea, ¿a quién le habla él? Who is he speaking to? Que habían creído. No a cualquier judío, It's not just any Jew a los que habían who creído. have believed in him. Come on now. ¿A quién le vengo a hablar esta mañana? So who am I speaking to today? Yo no vine a hablarle evangélicos, I'm not here to talk to evangelicals. ni aleluya, ni a I'm not here to pentecostales, talk to no Pentecostals ni or a siervos, ni hallelujahs ovejas. or any sheep or any Yo vine a servants. hablarle a hijos, I'm here to speak to a children, los que han creído. to those who have believed. Por eso cancelamos primero. That's what we cancel it out first. Yo vengo a hablarle a los que han. I came to speak for those who have believed. Si vosotros permanecéis, If you remain ¿en qué tenemos que permanecer? in la palabra, Dijo, he said, en mi palabra. in my word. Jesús está siendo específico. Jesus is being specific. ¿Por qué le dice lo siguiente? Why does he tell him the following?
Si permanecéis, if you remain, ¿en qué? in what? En mi palabra. In my word. Pregúnteme cuál es el problema. Ask me, what is the problem? Que los judíos de aquel tiempo The Jews in that time que habían creído that have believed, tenían el mismo problema de la gente de hoy. it's the same problem people have today. Qué bueno que aquí no hay ninguno. Good thing there's none of that right here. O si se ha colado alguno, esto es para usted. And if that's probably you, then this is probably for you. Jesús le dijo a los judíos que habían, He went to the Jews who have believed. si permanecéis, If you remain in my word. o sea, él está diciendo, So he's saying, los conozco. I know you. Muchos están aquí hoy Many are here today y habían venido otras veces. and have come before. ¿Y por qué de momento no los vi, ahora los vuelvo a ver? But how come I don't see them again? Porque por un momento dejaron de creer. Because for a moment they stopped believing. Porque por un momento se conectaron a fuentes incorrectas. For a moment they connected to unspoken, Por un mistaken momento fountains. abrí mis oídos For a moment I opened up my ears a lo que mis amigos me dijeron. to what my friends told me. Y hoy estoy desconectado de esencia. Today I'm disconnected from essence Porque aunque vine, because though I came, todavía sigo con la palabra que aquellos me entregaron. I'm still with the word that person gave me. Escúchame esto. Now hear this. La palabra The word es una semilla. is a Y seed, la semilla and the seed tiene como intención, has an intention. ¿lo quieren puertorriqueño? Do you want to hear it in Puerto Rican? Preñarte. To impregnate you. Pero no puedo producir un embarazo But I cannot produce a pregnancy sobre alguien que ya está embarazado. over someone who's already pregnant. Y tú me puedes decir, And you can tell ¿y me, qué hago si la semana pasada recibí una palabra y estoy embarazado de la palabra de la casa? but whatever, that's what what about the word of the house this week? Genética conoce genética. Genetic knows genetic. DNA Cuando knows tu DNA. embarazo es conectado a la simiente If your pregnancy is connected to the seed de la palabra de la casa, of the word of the house, cuando recibes otra palabra en la if casa, you receive another word of the house, lo único que hace the only thing it es does hacer crecer lo que está dentro. is make grow what's already in you. Es que se está entretejiendo una criatura It is that inside of you is the woven of que creation tiene como intención that has as an intention parir los sueños del Padre. to birth the dream of the Sí, Father. yo necesito You see, I need desconectarme to disconnect de lo myself que me embarazó antes. from what impregnated me before. Ese es el único momento This is the only moment donde en el ámbito espiritual solamente, we're in the, listen, spiritual ambulance only. el aborto es totalmente permitido y legal. Abortion is legal and permitted. Come on. No hay ninguna razón There is no reason para yo cargar en mi vientre for me to carry in my womb una simiente a seed que no es parte de la genética y el diseño que el Padre estableció para that's mí. not part of the Father's design that He established for my life. Si usted tiene ahora mismo el derecho legal, So this is the only time you have the legal right. yo no te voy a practicar un aborto. I'm not going to practice an abortion on Lo you. tienes que hacer tú. You got to do it yourself. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque yo no fui el que te embaracé. Because I didn't impregnate you. Ni voy a hacerte parir Nor am I going to make your birth la semilla de otro que te embarazó. the seed of another that impregnated you. Yo voy a asistir al parto I'm going to assist the birth de toda semilla que mi genética reconozca. of every single seed that my DNA Y cuando hablo de mi recognizes. genética, And when I talk about my hablo de DNA, su genética. I'm talking about the Father's. Porque cuando aquí predicamos, Because when we preach here, no estoy predicando mis I'm palabras, not preaching my words. sino su palabra. I'm preaching His Y word. toda palabra que sale de esta boca, Every word that comes out of my mouth desde esta from plataforma, this platform, no es mi palabra, it's not my sino word, es su palabra. but it's His word. Y su palabra And His word hoy te está embarazando para este nuevo is tiempo. impregnating you today for this new time. Si vosotros permanecéis en qué, If you remain in what? In my word, soy verdaderamente, you are truly my disciples. se lo digo en español, Can I say it in English? si aquí hay discípulos que no son verdaderos, It means that there are disciples here who are not real disciples. e hijos que no lo son. And there are sons who are not real sons. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque no permanecen en la. Because they don't remain in the word. Para ser un verdadero discípulo, Because to be a true disciple, un verdadero hijo, a true son, este es mi requisito. these are my requirements. Déjame anotarlo. Let me try it now. Let me write Para it. ser un verdadero discípulo To be a real disciple y convertirme en un verdadero hijo, and become a real son, necesito I need permanecer to remain en la in palabra. His word.
O sea que hay discípulos falsos That means there are false disciples, y su falsedad se conoce and their falsehood is known porque no permanecen because they do not remain en su. in His word. Next. Son 8 y tú estás en el primero todavía. Y conoceréis que And you will know what? la verdad, The truth. y la verdad os hará. And the truth will set you free. O sea, él está hablando a gente que conoce escritura, See, He's speaking to people who know Scripture, pero no conocen verdad. but they don't know the truth. Pregunta por qué. Ask me why. Porque la misma Torah que conocían Because the same Torah they knew era la que los esclavizaba. was the same Torah that enslaved them. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque conocimiento de Biblia Because knowledge of a Bible sin revelación de ella without the revelation of te it hará permanecer en cárceles will make you remain in jail cells que no fueron destinadas para ti, that were not made for you, sino que tú decidiste vivir but you chose to live in them ausencia de conocer la verdad. at the absence of knowing the truth. Y la verdad es el Hijo. And the truth is the Son. Le respondieron: They responded, descendencia de Abraham somos. we're Abraham's descendants. Jamás hemos sido esclavos de nadie. He never been anybody's slave. Mira cómo ellos saben Look how they know que libertad that freedom está conectada a tener padre. is connected to having a father. Maestro Saúl, que seremos libres. He said, to be free, Si no hemos sido nunca esclavos de nadie. we've never been nobody's slave. Tenemos un padre que se llama Abraham. We have a father, his name is Abraham. ¿Cómo tú dices o dices tú seréis libres? How are you going to say to be free? Jesús le respondió: And Jesus responded, de cierto os digo truly, truly, I tell you que todo el que practica el pecado that all who practice sin es esclavo del pecado. is a slave to sin. Les está diciendo: So he's telling them, lo que ustedes practican como ley, will you practice as law? la única intención que tiene The real intention that it has es revelar lo pecaminoso que son is ustedes. to reveal how sinful you are. Ustedes viven esclavos de un sistema You live slaves to a system. que lo único que muestra es su pecado. The only thing it's showing is your sin. Y si viven en pecado, And if it shows your sin, son esclavos del that pecado. means that you're a slave to that sin. Next. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. And the slave does not live in the house forever. The son lives in the house Así forever. que si el hijo os liberta, So if the son sets you free, seréis verdaderamente you will libres. truly be free. O sea, miren lo que está diciendo. Now look what it's saying. Los esclavos no tienen derecho ni siquiera a estar en una casa. A slave doesn't even have the right to live inside a house. Porque el día que tú le das una casa a un esclavo, Because the day you let a slave into your house, se siente tan mal he feels so bad que es capaz de que teniendo una casa se vaya a vivir afuera. that having a house, he's able to live outside. Possible to live outside. Porque su mente no ha cambiado. Because his mind has not changed. Yo recuerdo cuando I remember when es que yo mi said, tiempo que estuve tan feo, yo vivía en la calle. I used to live in the streets, you know. Tú le das una casa bonita, And now this is a pretty house. yo no merezco eso. I don't deserve this. Yo me acuerdo cuando yo vivía en la calle. I remember when I used to live in the streets. Tú le pones lo que le pongas de frente. It doesn't matter what you can put in front of him. Siguen conectados cuando vivían en la calle. He's still connected to when he lived on the streets. Usted está aquí esta mañana. If you're here this morning, Yo no tengo problema que usted me cuente sus dolores de ayer. I have no problem that you talk to me about your pains of Pero yesterday. llega un punto en la vida But there's a point in your life donde yo no puedo seguir conectado a mis dolores de that ayer. I cannot be connected to my pains of yesterday. Si el dolor de ayer no construye nada hoy, Because if it doesn't build nothing for my tomorrow, no me hables del dolor de ayer. you cannot speak to me about the pains of yesterday. Háblame de la verdad en la que vives hoy. Speak about the truth that you live today. Si nadie te lo ha dicho, tú eres valioso. And nobody told you today, Si nadie you te are lo ha dicho, tú valuable. eres And importante. nobody told you, you are important. Si nadie te lo ha dicho, te lo estoy diciendo And hoy. nobody told you, I'm telling you today. No vas a vivir como vivías antes. You want to live how you lived before. El Padre no te estableció para eso. The Father did not establish you for that. Te arrancamos de ese ámbito de You miseria are uprooted from the ambulance of misery y de mente limitada. and a limited mind. Aún mis hijos que llegaron aquí escapando de un régimen. And my sons arriving here escaping from a regiment. Usted escapó un momento, You escape for a moment, pero yo no está, usted está aquí escapando. but you're not here escaping. Usted está aquí en una casa donde se le reconoce. You're in a house where you're being recognized. Yo necesito que usted entienda algo. I need you to understand something. Usted era venezolano, You were Venezuela. ahora es del reino. Now you're a kingdom. Porque el reino Because the te va a kingdom devolver a tu gente will make you go back to con your una people mentalidad de reino. with a mentality of kingdom.
up. Yo nací en Venezuela, I was born in pero el Venezuela, reino se me metió por but the dentro. kingdom came inside. ¿Por qué te lo digo? Why do I tell you? Porque yo era puertorriqueño, Because I was Puerto Rican, pero el reino se me metió por dentro. but the kingdom came inside. Se me di cuenta de algo. And I realized Yo something. nací en Puerto I Rico, was born in Puerto pero Rico, no pertenecía a Puerto but I Rico. didn't belong to Puerto Rico. Yo pertenecía al sueño de mi padre. I belong to the dream of my father. Por eso mi mamá me alumbró en Puerto Rico, That's how my mom moved to Puerto Rico. pero el padre me parió en Kissimmee, Florida. Birthed me in Puerto Rico, but the father birthed me in Kissimmee, Florida. Ahora, el hijo Now the son queda en casa para siempre. remains in the house forever. Y cuando el hijo se va de la casa, And when the son leaves the house, como sabe que pertenece a una casa, because he knows he belongs in a house, cuando se da cuenta when he comes to his que senses vive en los corrales, that he's living in the por corals, eso es importante this is important saber mi genética y mi esencia. to know my DNA and my essence. Según el hijo se dio cuenta When the son came to his senses de dónde pertenecía, of where he belonged, el problema es que la gente que está todo el tiempo en los corrales, the problem is that the people who are always in the corrals, cuando llega a una casa, when you arrive to a house, solo recuerda de dónde salió. you remember where you came out from. Yo recuerdo, Man, I remember. que yo me levantaba por la mañana, le he comido a los cerdos, era tan lindo I was eso. eating the food of the swine, Y yo me sentía que era bueno con los and animales. I feel like I was good with the animals. Y yo extraño eso. I kind of miss that. ¿Qué hizo el hijo? What did the son do? Los cerdos The swine, no le dijeron quién él era. they not tell him who he was. Hicieron entender que él no nació para eso. They made him actually understand that he wasn't born for that. Dijo, si en casa de papi. He said, but in my dad's house. ¿Dónde? Where? Whose house? En la casa de mi In my papá. dad's house. Aún los esclavos Even the slaves comen buen pan todos los días. eat good bread every day. Los esclavos en la casa de un padre The slaves in the house of a father comen pan sobao. eat that soft bread. Te lo digo en español. Can I say it to you in English? Tenga cuidado, Be careful. porque hay gente There are que lo único people que los conecta a ti that the only thing that connects you es el pan que sale de tu casa todos los días. is a bread that leaks out of your house every day. Pero no quieren conectarse a tu esencia de hijo. But they don't want to connect to your essence of a son. Son siervos que solo quieren vivir de lo que sale de la casa de un hijo. These are servants that only want to live off of what comes out of the house of the son. Yo no tengo problema en caminar con unos cuantos siervitos, And I got no problem that I walk with a couple of servants. siempre y cuando tengan hambre para ser dimensionados y transformados. Always when they're hungry to be transformed and to be fed. Cuando usted es hijo, When you're a son, no hay siervos en tu casa. there's no servants in your house. ¿Y quién sirve? But who serves? Hijos con identidad de servicio. The sons with identity who are acting in service. Porque la dimensión del reino, Because the dimension of kingdom, yo no tengo esclavos que trabajan para mí. I don't have slaves who work for me. Todos somos un cuerpo. We're all a body. Y como hijos construimos. And as sons we construct. El mismo derecho The same right que tiene Ismael, that Ishmael has, lo tenemos todos. all of us have it. ¿Cuál es su But predicación? what's his preaching? Mantener el área del servicio en la casa. To keep the act of service in this Es house. su predicación y su función. That's his function and his Pero no es preaching. menos que otra persona acá. I don't expect another person here. Mis hijos que están sirviendo My sons who are serving, no son menos que nadie. they're no less than anybody. Ellos están siendo hijos They're being children que ponen su vida that place their para life servir al destino de otros. to serve the O destiny sea, of another. eso tiene You see, recompensa, that has a reward. aunque usted no lo esté valorando. Even if you're not Me doy a valuing it. entender. Am I making myself clear? Aquí no hay siervos trabajando. There are no servants in this house working. Aquí hay hijos que sirven al destino de sus hermanos. All of them are sons working for the destiny of their brother. Si el hijo liberta, He said, the son sets you free. quedan 15 minutos, aguanten un poquito más. Yeah, give me 15 minutes. Just give me 15 minutes. Seréis verdaderamente libres. You will truly be free. Si quién los liberta, Who sets him free? Come on, Dad. un pastor, A pastor? un ungido. An anointed? Tenemos centro de exorcismo en las iglesias. We've entered in this age of exorcisms in the church. Y mucha de la gente que metemos un cuarto a liberarlos, And many of the people who put them inside a room to deliver them, lo único que necesita para ser libre the only thing they need to be free es tener identidad. is having identity. No que alguien le esté metiendo, apretando la barriga. And for somebody who is always hitting up their belly so they can throw up. Yo creo en la liberación, And I do believe in deliverances, pero no todo es liberación. but not everything is about deliverance.
hemos vivido toda la vida tratando de liberar a gente We lived our whole life trying to deliver people de situaciones que son decisiones, no liberaciones. from things that are not demons, but they are decisions. La droga no es un demonio. Drugs is not a demon. Ninguno de ellos estaban endemoniados. They were not demon possessed. Que la droga y el uso constante lo hizo hacer cosas que posiblemente lo expusieron a situaciones donde posiblemente fueron poseídos es otra cosa. But the constant use of using it and then they feel possessed is another thing. Pero yo no puedo llamarlo aquí. But I cannot call that a Víctor, demon. ven acá, corre, Víctor, ven acá. Yo no, él llegó a la casa. You see, he arrived to the house. Ven acá, ven acá. ¿Cuándo te metimos en un cuartito a sacarte Did demonios? we ever put you in a room to Huh? cast demons out of you? Nunca. Never, right? Yo, ¿estás atado o eres libre? Are you binded today or are you free? ¿Cómo es? Eres libre. Are you free? You're free. Hicimos un ayuno de 60 días para liberarte. Did we do it fast for you? El de Daniel. Ni el de Daniel. No, si el de Víctor va a ser el de Daniel. Yeah, of course it's not going to be Daniel because you're Victor. Él no estaba endemoniado. He was not demon possessed. Estaba falto de identidad. He just lacked identity. Se metió en un cuarto So he put him in a room. con 8 exorcistas, digo, con 8, They put people in a room with Ungido. 8 exorcists, anointed people. poner las manos y empujarlo así para They que put their hands over and trying to push him out. no le va a cambiar la vida. That's not going to change his life. Lo va a hacer sentir como que él es el único mal It's going to make him feel like he's the only person who's wrong dentro de todo un grupo. within the whole group. No necesitaba alguien que lo liberara de demonios, He didn't need somebody to deliver him from demons. alguien que lo abrazara y le diera identidad. He needed somebody to deliver him and give him Eso lo identity. hizo libre. That's what made him free. Me doy a entender. Am I making myself clear? No todo es un demonio. Because not everything is about a demon. Él decidió ser libre He chose to be free. y por eso hoy es libre. And that's why he Por is una free. Because decisión of de una palabra decision which is from a word que se le metió por dentro. that was put inside of him. Escuchaba hablando anoche, hablando en el diseño. I heard him speaking last night about design. Yo veía los lenguajes y yo decía, And this language, and I said, esta gente parece que son de nación de fe. these people sound like they're from Nation of Faith. O sea, ¿seréis como verdaderamente? You will truly be? En español lo quiero escuchar. You want to hear this in English? Sé que hay gente que engañosamente son libres. There are people who deceitfully look like they're free. Si hay gente que verdaderamente son libres, And there are people who will truly es be porque hay free. otros que gritan libertad pero no lo son. That's because there are people who are shouting freedom but are not really free. Porque la libertad no habla de dónde estoy, Because freedom does not talk about where I'm at. habla de la condición de mi mente. It talks about the condition of my mind. Yo puedo estar aquí sentado Because I could be sitting in these chairs, y estar predicando desde una cautividad. or I could be preaching from a place of captivity. Pero no está buscando gente que predique bonito, We're not looking for people who can preach pretty, sino hombres que sean libres en su mente but men and women who can be free in their para mind poder liberar a otros. to deliver other people. Sé que soy descendencia de Abraham, I know you're descendants of Abraham, pero procuráis matarme but you were about killing me porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. because my word had no place in you. Oiga, en otras palabras, He said, in other words, yo sé que usted tiene un padre llamado Abraham. I know you have a father called Abraham. ¿Por qué tú crees que él lo sabía? How do you think I know it? Porque que tuviera un padre llamado Abraham era diseño de él. Because I'm the one who made him become a father. Una palabra A word autorizó a Abraham authorized Abraham a ser padre de ellos. to be their father. El problema es que abrazaron a Abraham, The problem is that they embraced Abraham, pero no pudieron abrazar la palabra but they couldn't embrace the word que venía de la simiente de Abraham. that made him a father, that came from the seed of Óigame bien. Abraham. Now listen to this. Abraham es producto de una palabra, Abraham is the product of a word, pero en la genealogía de Jesús el Mesías, but in the genealogy of Jesus the Messiah, en una de ellas también Abraham aparece. Abraham also appears. O sea, Jesús viene también en la genealogía de Abraham. So Jesus also has a genealogy O of sea, Abraham. Jesús es producto So Jesus is the product de una palabra de Abraham. of a word of Abraham. O sea, ahora la palabra la tienen adelante, Now the word he has it ahead of him, pero no la reciben. but he does not receive it. Porque la palabra que Jesús trae Because the word that Jesus brings contradice lo contradicts aprendido en la sinagoga. what they learn in the synagogues. ¿Te das cuenta cuando te hablo que la revelación es progresiva? Now you understand why I say that revelation is progressive. El problema, acuérdate que el tiempo de Abraham, mire, ya Abraham está allá. And he said, yeah, but no, listen, time of Abraham was over there. Now is the Jesus time. Ahora es el tiempo de Jesús, It's the son's time. el tiempo de los hijos. Si tú no entiendes que es el tiempo del hijo If you don't understand it's the time of the son, y sigues conectado con Abraham, and you're still connected to an Abraham, no hay problema, es bueno. that's no problem, that's Aquí good. estoy yo el hijo.
But the Son is here. Pero ahora mi palabra, oiga esto, He said, this is my word. mi semilla, He said, my seed la que yo les hablo, is what I'm speaking to no you. cabe en sus barrigas, Does not fit into your bellies. porque están embarazados con la semilla de Abraham. Because you're impregnated by the seed of Abraham. Fue buena, It was good, pero this is a new time. but es un nuevo tiempo. El reino de los cielos The kingdom of the heavens se ha acercado. has come close to you. Cámbienla. Change Mente. your mind. La única manera que cambio la mente The only way to change my mind es escuchar una nueva is semilla, hearing una a new palabra. seed, which is nothing else but a word. Jesús le está diciendo, So then Jesus lo is que saying, yo les hablo what I speak to you no tiene cabida en ustedes. has no place in you. ¿Cuál es mi problema semana tras semana? What's my week after week? Come on, preach that. Hablarle a gente That I'm speaking to people que la palabra que el Padre trae at the word the Father brings no tiene cabida en ellos, does not fit in them porque son hijos del sistema de donde vinieron. because they're still sons of the system where they came from. Usted no me está rechazando a mí. You're not rejecting me. Yo no me ofendo por eso. I don't get offended by that. Yo no tengo problema con los que me rechazan. I got no problem with people who reject me. No tengo problema ni de baja autoestima, I ain't got no problems in my self-esteem. ni de rechazo. I got no problems in rejection. Sé quién soy, soy su hijo, ten cuidado. Lo demás, The rest, yo he estado en momentos entre pastores I've been in moments among pastors que todos ellos están así. that all of them are like this, A mí me miran como que and they're looking at me like this, este es el raro de la 192. and they say, "This is the strange guy from 192. This is the weirdo from 192." ¿Le explico la diferencia? Can I explain the difference to you? Que ellos solo ven un raro. That they see a weirdo. Yo digo, I say, estos son los raros del sistema. these are the weirdos of the system. Un solo raro versus muchos raros. One weirdo saw like so many weirdos. Yo los abrazo, los bendigo. I embrace them. I bless them. Digo, qué bueno verte. I tell them how good it is to see them. En una ocasión, In one occasion, mi hijo Yocho estaba conmigo. my son Joshua was with me. Yocho anda hoy con su regalo, con su semilla. He's with his gift, actually. He's with his seed. Mire cómo es el diseño del Padre. Look at the design of the Father. El tipo tiene una semilla. This man has a seed. Le demos una semilla. We gave him a seed. El tipo plantó una semilla en el vientre de su esposa. He planted the seed in the womb of his wife. Y ahora anda con la semilla en las manos. Now he's walking with a seed in his hand. No, se lo digo en español. I can say in English. Lo que es una semilla que hoy tú no la puedes tocar, solo la escuchas. What is a seed that you cannot touch, but you can only hear? Mañana la podrás cargar en las manos. But tomorrow you will carry it in your hands. Estaba en un sitio y vi un pastor que hace semanas estaba hablando cosas muy lindas de mí. So we were in a place and we found a pastor who was speaking really pretty things about me. Y Joshua, mira cómo se resuelve esto. And I said, Joshua, look how you resolve this. I told him. Y dice, ven acá, papito, qué bueno verte. I said, how are you? How good to see Qué you. bueno verte, hermano. It's great to see you today. Apóstol, qué bueno verte también. He said, Apostle, it's great to see you too. Nacho, bendigo al Padre por tu vida. He said, man, I bless the Father for your Gracias life. por siempre ser un amigo correcto y real. Thank Gracias you por for eso. always being, No mucho, pero no, bien sincero, bien. but very sincere. Al final la forma estaba buscando. Mira, apóstol, At the end, he's looking at me like, look, Apostle. yo no tengo nada en contra de él. I had nothing against him. Lo que me da tristeza es ver tu ignorancia. But what makes me sad is to see your ignorance. Pero si ante la ignorancia me vuelvo ignorante, Because if your ignorance makes me ignorant, somos dos ignorantes. then we become two ignorant people. De ahí un ignorante hace falta un sabio. So when there's an ignorant person, all you need is a wise person. Mira, este ni me saluda. Look at this one, doesn't say hi to me. Si tú no lo saludas, Well, if you don't say hi back, eres igual. then you're the same like him. Yo no lo digo. I don't say that. En mi mente, In my mind, right? este me está evitando. This one's avoiding me. Papito, ven acá, te estoy Hey, buscando. Mira, ven, how ven, are ven, you? ven. ¿Te sientes bien? How do you feel good? Te vi y dije, no puedo irme sin saludarte, papito. I couldn't live without saying hi to you. Ponme arriba, vamos ya. Let's go to the top. Next. 6 minutos. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre. I speak of what I had from the Father. Y vosotros así también lo que oísteis
del Padre. And you owe what you heard from the Father. Y en la versión lo que oíste del Padre, el segundo Padre está en minúscula. And the second Father is in lowercase. O sea, en otras palabras, In other words, yo hablo I speak lo que veo de mi Padre, what I see of my Father. Padre eterno. Pero ustedes But you hacen lo que oíste del do what you heard Padre en la from tierra. your Father on earth. Y lo que escucharon del Padre When you heard the Father, está desconectado de lo que habló mi Padre. it's kind of what my Father spoke. Ustedes están todavía en otro lugar. So you lived in another time, Yo estoy en otra dimensión. but I'm in another dimension. Next. Si permanecéis, dice Juan 15, 7 al 17, en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y se os hará. Miren lo que él está diciendo. Look what he's saying. Si permaneces en mí, If you remain in me, oiga esto, hear this. como en mí, How in me? si siguen conmigo, If you continue with me, si caminan conmigo, if you walk with me, vente conmigo, vente. if you walk with me, La gente que permanecen conmigo, there are people who remain with me, caminan conmigo, who walk with me, pero sigue diciendo, but they continue saying, y mis palabras and my words permanecen en vosotros. remain in you. O sea, él puede permanecer So conmigo, he can remain with me, pero mis palabras no permanecen en él. but my words will not remain in him. Recuerda lo que el Padre ha dicho. Esta es la palabra, esta es Remember la what the Father semilla, said, tú this eres is the esto, word, eres this lo is the otro, seed. destinado para grandes You're cosas. destined for great En un things. momento difícil, You lived a difficult no moment, determina a dónde vas a llegar, but it does not determine sino where you're la going to arrive. palabra que te estoy entregando es una And what palabra. I'm giving you is a word. Él puede permanecer conmigo, He can remain with me, pero olvidarse de la palabra que yo le liberé. or forget about the word that I delivered unto Sí, him. permanece conmigo, pero mi palabra no permanece en él. But you see, the word remains in him. Hay gente que solo está caminando, The people who are only walking, pero ya no está creyendo. but are no longer believing. ¿Se lo explico? Can I explain it to you? Gente que llegan semana tras The semana, people who have week after week, pero dejaron de creer. but they stop believing. Permanecen aquí, They remain here, pero la palabra no permanece en but the ellos. word does not remain in them. Ahora, pero los que creen en eso Now, those who believe in y him, la palabra permanece en ellos, and the word belongs in them, pedid ask lo que querráis what you desire, y a lo mejor. and maybe Te dije que hay una palabra I said there's a word, y hay un requisito. and there is a requirement to that word. Ya que se me ponga ya. Hay una palabra There is a word, y hay un requisito. and there's a requirement. ¿Cuál es la palabra? What is the word? Si permanece If you mi remain, palabra en ustedes, and my word remains in you, no ustedes físicamente, not in a physical term, sino mi palabra en ustedes, but my word in you, entonces ustedes pidan lo que quieran then you ask of what you y choose, se os hará. and it will be O given sea, le unto estoy you. diciendo a los hijos en So esta I'm mañana, telling the sons in this morning, yo quiero invitarte a que vuelvas a creer. I'm going to invite you to believe again. El camino puede ser escabroso, On the way, it can be crooked. puede ser difícil la subida, It can be difficult to go up. pero siempre después de una subida But after every rise, hay el disfrute de una buena bajada. somebody's going to enjoy going down. Y la bajada no es por volver a donde estabas, And it's not to return you back where you're at. simplemente para que tomes fuerzas It's to give you more strength, y vuelvas a subir. to recover and to go back up again. Te lo explico. Can I explain it to you? Estás aquí, If you go from here, subes you go up, y bajas aquí. you go down here. Subes You go up, y bajas you aquí. go down a little bit. Sube. You go up. Nunca Never volverás acá abajo. will you go back to where you started. De cara a un nuevo tiempo. Declare a new time. Usted no tiene idea You have no idea del privilegio of the privilege que tengo en poder hablarle a tanta gente de that esto. I have to speak to so many people. Llego en la mañana, Arrive in the morning, yo veo gente caminando hacia la casa. I see people arriving to the house. Padre, gracias por el privilegio Parents, thank you for the privilege de poder alimentar a tanta gente. of feeding. I said, Father, thank you for the privilege of feeding so many people. ¿Sabes cuál era mi preocupación? You know what my worry was? El Padre nos llamó al ministerio. When the Father called us into ministry, Padre, ¿y ¿qué comida le voy a dar a toda esa I gente? asked Father, what food am I going to give all these people? Porque predicar una vez al mes, Because to preach once a month una vez al año, or once a year, te toca predicar toda la semana. well, you tell me I got to preach every single week. Tú no puedes dar arroz con habichuela todos los días. I can't give rice and beans every single day. ¿Qué comida le voy a dar a la gente? What food am I going to give people? Qué bueno que entendí que yo solamente soy el que la cocina y la sirvo. How good is it that I'm just a person who cooks it and serves No it, soy el que tiene la receta. but I'm not the one who has a receipt.
The receive, yeah. Me entregan la receta. He gives me the recipe, Esto es lo que vas a cocinar y lo que vas a servir. and he says, this is what you're going to cook and serve. Rompe a cocinar. Usted ve aquí mondando plátano. So you see me here preparing plátanos. Si le mondo plátano aquí, acá está mi hija pensando en mangú. I know my son here is thinking about mango. Pero el otro está pensando en mofongo. I one's thinking about mofongo. Yo no puedo hacer un mangofongo I can't make a mofongo. dentro del plato del plátano. Within the plátano, in the plátano. Sale un poco de mangú y sale un poco de I can mofongo. get a little mango, I can get a little mofongo for both. Es una receta especial. That's a special recipe. El mangufongo. Pero sale todo el mundo contento. But at least Porque hay una palabra because a word que tiene la habilidad has the ability de arrancarte de un lugar to uproot you from a y place plantarte en el diseño del and Padre. plant you in the design of the Cuando a Father. mí se me revela esto, When that's revealed to me, yo camino en la tierra, I walk in the land, no con la cabeza abajo, not with my head down. pensando qué triste va a ser esta Navidad. How sad it's gonna be. Oh. Gente que la tristeza más grande People with the greatest sadness no es lo que viven, is not what they live. es la mente y la cara que tienen. It's the face and the mind they have. El Padre te formó hermoso. The Father made you beautiful. Regocíjate. Rejoice. Es nuevo tiempo. It's a new time. Es una oportunidad. It's a new opportunity. No va a ser igual. It's not going to be the same. Conéctate a la esencia. Connect to the essence. No salgas corriendo. Don't go out running. ¿A quién de tus hermanos nunca has abrazado? Who of your brothers have you not embraced Hay yet? gente que se muere por abrazarte. There are people who are dying to hug you. Hay unos cuantos que yo los busco para abrazarlo. There are sons that I look for myself to hug. Pero cuando yo estoy bajando por la escalera, But when I'm going down the stairs, yo está subiendo la de su casa. they're already going up to the house. ¿De dónde es eso? Es el Padre que yo no tengo problema de complejo. Thanks to the Father, I had no problem. I had no complex. Mira, se fue para no saludarme. Oh, I would have thought, he left because he don't want to say hi to me. No le gustó mi mensaje. He didn't like my message. Estaba loco que terminara. He was crazy about me finishing already. A mí está loco. Mi nieto cuando así. El mensaje no es para que te guste. The message is not for you to like. Es para que te incomode. It's for you to get uncomfortable. Si usted se incomodó con lo que dijimos, So then if you got uncomfortable with anything I said fuimos today, efectivos en el we were mensaje. effective in the message. Hay un sentido de gozo adentro. There is a sense of joy inside. Pero la vez, ¿usted sabe lo que es un You know what that is? sweet? Un sour. ¿Te acuerdas de eso? You remember that? O sea que hay gente que son más sour que sweet. Si usted vino sour, yo voy a traerle un poco de sweet. Para que no sea sour and sweet. Que sea sweet and sour. Y ese sour no es para mí. And that little sour is not for me. Ni es para ti tampoco. And that's not for you either. Es para que hagas una mezclita y que tenga un So you toquecito. can make a ahí. little mix and make it Mira que dígale para que sepa bueno. so you can taste better. Tiene que ser más sweet So you can be sweet y sour. and sour. Y cámbiame esa cara. So please change the face. Es que usted no es obediente. No se atreve a decírselo a alguien. Oh, don't you not dare to say it to somebody. Y si alguien que no está a su lado, pero usted sabe, vaya, muévase, vaya corriendo y dígale. And then at your side, go run to somebody and tell them. Pero más sour. ¿Lo dije bien? Say it good. ¿Sí? Así, sour. ¿Sí? Like that, just like that. ¿Verdad? Ok. Marila, mi amor, no te rías que me hace. Tú eres más sweet. Otra cosa. Estás buscando a alguien al lado, no tienes nada para decirle a alguien al lado. Estás pensando, ¿se lo dijiste ya? O sea, a la distancia se lo está diciendo. Just in case. Entonces, yo tengo una palabra. I have a word. Y esa palabra es de
semilla. word is a seed. La semilla es de That fructificar seed is to give fruit. con gozo y con alegría. Joy with happiness. Y yo creo que lo que viene para mi casa, para mi vida, What's coming from my home, from my life, para from my mis house, generaciones, from my generations, para los que permanecemos, for those who remain, pero también para los que, but also for those who what? los que tenemos la palabra por dentro. Who have the word inside. Esa gente, esos hijos, Those children, pedimos we ask, y se manifiesta. and they will be Yo estoy manifested. queriendo lo que el profeta habló el jueves. So what the prophet spoke of, Estamos alineados con esa palabra. we are aligned to that word. Tenemos una autorización. There's an El authorization. Padre dijo algo. The Father says something. Somos la matriz, That we are el the womb útero de este territorio. that gives birth to this ¿Y qué tiene una territory. matriz? What is it? Lo que hace falta What is needed para nutrir lo que tiene adentro. to nurture what's Ah, in it? Escuche esto. Somebody hear Estaban this. diciendo, They were saying, no vamos a comer de la ciudad. we will not eat of the city. La ciudad va a comer de The nosotros. city will eat from us. ¿Alguien lo está entendiendo? Does somebody understand? Y que en los días que vienen The days that are coming, somos el alimento we are the nourishment para nutrir la ciudad. to nurture the city. Eso habla en todas las áreas. In every area. Tengo la I palabra have the word. y tengo las finanzas para And hacerlo I también. have the finances to ¿Alguien do quiere it. creer conmigo? Can somebody believe with ¿Habrá us? algún loco que cree conmigo Is there financieramente? someone crazy who can believe ¿Habrá un financially? loco que financieramente cree Is conmigo? someone crazy who can believe financially? ¿Habrá un loco que financieramente cree conmigo? Is there someone who can financially believe with me? Yo llevo meses con una locura. I have months with this crazy idea. Mi locura es grande. And it's crazy. It's big. Como 44 millones más o menos que necesito. About $44 million that I need. Eso nada más. And that, just that. Y no es para mí. And it's not for me. Come on, Dad. Yo no pido para mí. Because I'm not asking for It's myself. for the kingdom. It's para reino. Más o menos 44. I need about like 44. Yo estoy dudando por $1,000 que necesita. And you're doubting about the $1,000 you need. El día que esos $1,000 le preocupen, The day those $1,000, where are you? piensa en los 44 millones que yo estoy creyendo. Think about the 44 million. Alguien sabe lo que estamos hablando. Does somebody know what we're talking about? El día que tus 1,000 te preocupen, The day that your 1,000 is worrying piensa en you, mis 44 millones. I gotta think about my 44 million. 44 million. 44 millones. Y prueba que yo lo hablo como si estuviera hablando de $4 con 40 centavos. And the thing is that I'm talking about it and I'm thinking about it like it's like $4 and a couple cents. Yo digo 4 y eso era como 4.40. Cito que usted. ¿Dónde están los hijos que? Come on, where are the sons? Que la palabra permanece. That the word remains in. Que estamos creyendo That we're believing, no por solamente lo espiritual, not just for the spiritual, sino creemos por finanzas también en los but hijos. we're also believing for finances. Habrán and the hijos que lo sons. creen conmigo. Are there sons who can believe? Habrán locos que lo creen conmigo. Is there someone crazy who can Que believe? saben que el ámbito financiero es parte del reino. That the financial areas is also Habrán part of hijos the que lo creen kingdom? conmigo. Are there sons who can believe Que this? se ponga sobre sus pies Please conmigo hoy. stand on your feet with me Y crea que lo que el Padre está hablando, and believe in what the Father si is la speaking. palabra permanece en mí, And the word remains in me, lo vamos a ver. we will see it. El Padre me dijo, yo soy un nene pequeño, The Father said it, and I'm like a small child. traigo un pentecostés I'm financiero. believing in the financial Traigo un Pentecost. pentecostés The financiero. financial Pentecost. Me lo dijeron y yo ando como un nene pequeño creyendo. They said it, I'm like a child believing it. Necesito que usted lo crea conmigo. Believe it with me. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque el pentecostés financiero, Because the financial Pentecost, si nos lo abrieron a nosotros, and we see it ourselves. aunque estábamos allá Though we were over there con 2 hijos, with 2 sons, no está hablando solo de nosotros. it's not only speaking about us, Porque el pentecostés habla de cuerpo. because the Pentecost speaks about a body. O sea, a ti That means for you, te entregaron esa palabra. That word is Un for you. pentecostés, That financial Pentecost. diga un ambiente financiero There is a financial para aspect los hijos, for the sons, donde the no va a daughters, faltar that where they will not need el oro of gold, y la plata. nor silver, El oro of gold, y la plata. or silver. El profeta lo dijo. The prophet said it. ¿Pero dónde se probó primero? But where did it prove itself first? Ponme el logo de Nación de Fe. With the logo of Nation of Faith. Ponme el logo de Nación de Fe. Can you please put up the logo of Nation of Faith? Come on. This is gold Este es oro and this is silver. y plata. This is gold Oro and this is silver. y plata. Y dijimos, I said, We said it. Yo dijimos. this is a prophetic change. Es un cambio profético.
We had to invest Tenemos que invertir to change everything. para cambiar todo. Porque hay gente que no cambia lo que tiene. Why are there people who don't change what they have? Porque miran su condición. Because they look at their condition. Es que tengo que invertir. They say, I gotta invest. Se prefieren quedarse en su vieja condición They prefer to stay in their old por no condition invertir para ser dimensionado. to not reinvest and to change. That's good. That's good. Come on, Dad. Come on. Eso habla de usted. That speaks about Eso. you. I feel the anointing. Yo siento la unción Que una manifestación sobre los hijos. of a manifestation over the children. Habrá alguien que lo crea conmigo. Is there a son who can Vamos, habrá believe? locos que lo crean Is conmigo. there a son who can believe? Gente con una fe violenta. Sons with a violent Que faith sepan el ámbito en el que estamos entrando. that are believing the ambience we're entering De in. dónde el Padre va a traer lo que dijo. Or what the Father will bring Diga, what de he hijos said. como nosotros. And sons like Diga, us. de hijos como nosotros. Sons like us. Diga, yo estoy listo I am ready. para financiar los proyectos del reino. Finance the projects of Yo estoy listo I am ready. para financiar los proyectos del reino. Finance the projects of kingdom. Seremos una generación We will be a generation. de gente violenta en el reino. Violent people in the kingdom. No me hable de tu momento de hoy. Don't speak about your moment of today. Diga, eso es un momento. That is just a moment. Diga, este momento. Say just a moment. Este momento It's just a moment. no va a dañar lo que el Padre dijo de It's mí. not going to harm what the Father said Yo about creo me. con mi corazón Because I believe in my heart. por tiempos de abundancia financiera. Times of abundance for the sons and daughters. Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque ese nunca ha sido el corazón de la casa. Because it was never been the heart of the La house. casa ha sembrado desmedidamente. Because the house has always sown. Y la consecuencia de hacerlo And the consequence of that es vivir una abundancia. is to live in abundance. Estoy profetizando sobre los hijos de la casa. I'm prophesying over the sons of the house. Quizá esta palabra no tiene cabida en ti. That maybe this word has to fit in you. No hay problema. If it doesn't fit in you, no problem. Siga viviendo con ropa rota, Keep living in bankruptcy con calzoncillos viejos. or with your old underwear. Vamos a establecer prioridades. We're going to establish priorities. Vamos a vivir de apariencias. And we're not going to live by appearances. Vamos a establecer prioridades. We're going to establish Lo primero que priorities. necesito And the first thing that I need es construir mi lugar de descanso. is to build my place of rest. Hay gente que invierte un juego de sala de $10,000. The people who invest in the living room set for about $10,000. Cuando entran a mi casa, And when they enter my house, vean el juego de sala que tengo. look at the living room set I have. Y duermen en un matre de $300. And then a mattress of $300. Nadie ve dónde duermes. Nobody sees where you sleep. Pero por eso es que tus sueños But possibly your dreams nunca se cumplen. are never fulfilled. Tienes un buen lugar donde descansar. Because you have a good place to rest. Lo que usted establezca prioridades. But are you establishing your priorities? Es que cuando venga la gente, So when people come, se sienten en el piso. they sit on the floor. Cuando tú vayas a descansar, Because when you go to rest, tengas el mejor matre del you planeta. have the best mattress in the planet. Esto es más sour que sweet, pero te va a bendecir. ¿Dónde están mis sueños? Where's my dreams? En la plataforma que construí. And the platform we're constructing. En la honra. The honor. La honra es la llave See, honor is the key para desatar lo que nunca he tenido. to bind what I never had. Vivimos todos los días de nuestra vida honrando a Dios. We live every single day of our lives honoring. No hay un solo día, no hay There's un not solo one day que nosotros como familia nos honremos a alguien. that us as a family do not honor somebody. Pero bien honrado, But very honored. pero bien honrado. But very honored Os he entendido to be understood. que yo no logro tener mucho cuando retengo, I don't need to have much when I retain, sino cuando siembro. but when I sow. En mi cartera siempre hay dinero. In my wallet, there's always money. Tú la abres siempre hay dinero, All ¿verdad? right, you check it, right? You open it, there's always money. Esto no es que me dan dinero.
Eso es cosecha de la siembra. That's actually not people giving to me. That's actually, I'm sorry, that's the harvest from the sowing. ¿Cómo es? Estábamos en una boda Ajá. We were in a wedding, y tú me enseñaste el celular tuyo and you Mi showed me your cuenta de phone banco. en tu cuenta de banco. and my bank account, Y me dijiste, Había mira millones de esto, dólares ahí. mira You esto. see me? Cuando yo lo vi, el negativo era, and his Sorry. bank account was 3,000 y negative, pico, negative, 4,000 y negative. pico para arriba. y solamente abrimos la guagua, And we just opened the truck, que the ya car, te iba, y llegó la siembra ahí. and he took the seed there solita. for the wedding. Hay gente que no siembra There are people who don't sow porque no tienen en el banco. because they don't have in their account. Yo no siembro porque tengo en el banco. I don't sow because I have in my account. Yo tengo el banco porque siembro. I have in my account because I sow. Y ese día estaba negativo, And if I was a negative, no porque me compré un carro, and then because I bought a car, porque sembré en alguien. it's because I sowed in somebody. Si yo pongo mi cuenta negativo, yo no voy a cosechar más negativo So if I put myself in the account for negative, y provocando que se ponga positivo. I'm not provoking it to stay negative. I'm provoking it to become positive. A mí no me asustan las siembras. From me, the seeds don't scare me. Me asusta un corazón I'm scared of a heart endurecido para no sembrar. that decides to not sow. Wow. Wow. Estoy entregando llaves para que el 24 tuyo I'm giving keys for in 2024. sé tener dinero y sé estar sin nada, sé estar negativo y I know. predicar, ya hecho como What it is to be having a lot of money and to also be so negative, but I still preach with power. predicar como si tuviera el dinero que tiene Pastor Dani y To yo. preach as if I had the money that Pastor Danny has. Fíjate. Ve que aquí cada persona tiene una palabra de desafío. You see how every person had this word? Tiene tanto dinero que se va a mudar para acá. He said, I got so much money, I'm gonna move up here. Este hombre viaja de esto y Omar y Zuli, que no sé qué no están aquí hoy, no sé qué le pasó. Hicimos renovación de voto ayer y So Mario and Sally, they did their vows again yesterday. They renewed their mira vows que yesterday. carnales no vinieron. Have you seen them today? Y Pastor Jeff también con Alexa. Pastor Jeff and Alexa, have you seen them? Y esto en la carne, eso es carne, carne, carne. They're all of them are in the flesh. In the flesh. Y don Porfi y doña Tere, que ayer, mira, don Porfi y doña Tere, 60 años de casados ayer. Eso merece un aplauso. Come on, that deserves an applause. Y don Porfi me dice, el único problema es que no consigo un hotel para llevármela, me dijo. And he says, the only problem is that I can't find a hotel to take care of. Y doña Tere, que tiene un sentido del humor maravilloso. And his wife has a marvelous sense of humor. Hablando tanto y no hace nada. Esa viejita no está fácil. That old lady is not easy. Esa viejita, usted pica y muerde esa viejita. Así que crea conmigo, vamos. So Crea believe conmigo. with me. Believe with me. Hemos perdido todavía la esencia de I crear haven't lost the conmigo. essence yet. Still believe with me. Believe with Tengo me. una palabra. With a word. Esa palabra me sostiene. And that word sustains me. Mi casa de fe. In a house of faith. Que Mateo ya es un empresario. Matthew is an entrepreneur already. O sea, de casa de fe So from house of faith saldrán empresarios como Mateo. will come out entrepreneurs like Mateo. Que van a dar testimonio Where they will give testimony. de cómo financieramente ha sido abundante. How financially they become abundant. Y la grandeza no será cuántas finanzas tengan, And the greatness will not be how much finance they have. sino como tengo tantas finanzas, But that I have so much finances todavía permanezco en la palabra. that I still remain in the word. ¿O alguien lo celebra conmigo? Can somebody please celebrate that with me? Si hubiera alguna persona esta mañana If there is a person in the house in que this dice, yo quiero morning entregar mi corazón a that Jesús. says, I would love to give my heart to Jesus. Algún amigo, alguna amiga que nos visite hoy. Is there a friend who's visiting us today Diga, yo quiero entregar mi corazón a that Jesús. says, I want to give my heart to Jesus? Alguien que nos visite. Somebody who's visiting us Que diga, yo quiero entregar mi corazón a Jesús. saying, I want to give my heart to Jesus. Algún amigo, alguna amiga.